कीबोर्ड ଥିବା ଏଣ୍ଟର କୀର କାମ ଏକ୍ସେଲ ରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନର୍ମାଲ ଏଣ୍ଟର କୀର କାମ ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ତଳ ସେଲ୍ କୁ ନବ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି कीबोर्ड ରୁ ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଶିଫ୍ଟ ସହିତ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ ଯିବ। ଦେଖ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲା। ଆମେ ଆରୋ କୀ ନ ନେଇକି ଆମେ ଶିଫ୍ଟ ସହିତ ଏଣ୍ଟର ମାଇଲେ ସେ ଅପ୍ ଆରୋ କୀର କାମ ବି କରିବ এবং সে উপরକୁ উপরକୁ ଯିବ। নর্মাল এন্টার মাইলে দেখুন তଳକୁ তଳ যাଉଛି। যদি শিফট ধরিকি ମୁଁ এন্টার মাରୁଛି তাহলে সে উপরକୁ উপরକୁ যাଉଛି। অল্ট সହିତ এন্টার ର কাମ কোন না ମୁଁ মনেকর এଠି গোটে লেখিলি কিছু লেখিলি আমি যদি নর্মাল এন্টারটে দেবা তাহলে সে তଳ সেল কু পড়াইব। কিন্তু অল্ট সହିତ যদি এন্টার দেবা দেখুন সেই সেল র সে তଳ লাইন কি কর্সরটা পড়াইলা। ମୁଁ ଆଉ থরে কিছু টাইপ কলি পুনি অল্ট সହିତ এন্টার দেলি পুনি যাহা भी করিবি हमर देखो गोटे सेल भितर सी तार सब गुड़िक टाइप हो गला तलक तल टाइप हो गला। नॉर्मली एमती हम ना आम जदि किसी टाइप करवा एवं एंटर दबा से तल सेल को पड़े कि गोटे सेल रे हम ना कि ऑल्ट एंटर प्रेस करके लिखा ताले गोटे सेल भितर तलक तल लिखिपर। एवं कंट्रोल एंटर काम कौन आम मनकर ये सिलेक्ट करदेचे मुझे किसी टाइप करुच्ची ये कंट्रोल एंटर दौची। देखो से जगह को से पूरा सब सेल रे कॉपी करदब। जदि गोटे डाटा को आमे सबु सेल रे सेम रखा चाहूचे ताहले आमे कंट्रोल एंटर प्रेस करवा। ए टाइप रो एंटर की रो आमे यूज करि परिबा। एंटर की रो मल्टीपल फंक्शन अछि आमे एथरु किछि जानिले ता भितरु। धन्यवाद।